ওঠার আগেই লস্কর জঙ্গিরা ছড়িয়ে পড়েছিল ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস, লিওপোল্ড ক্যাফে, নরম্যান হাউস, ওবেরয় ট্রাইডেন্ট, কামা হাসপাতাল, তাজ হোটেলের মতো মুম্বাইয়ের বিভিন্ন জায়গায়। এরপর নির্বিচারে গুলি। আচ্ছা, আমরা কি দোষ করেছিলাম বলতে পারবেন, যার জন্য আজকে আমাদের সবাইকে এত বড় শাস্তি পেতে হলো? কেউ কি জানতো আমাদের এই শুভযাত্রাই শেষ যাত্রা হতে চলেছে? ले आई है बीते हुए लम्हों को फिर, हाँ ये जिंदगी यूं भी रहम सी हो गई, लेने चली जान ये जिंदगी। खुदा क्यों उठ गया मुझसे, नहीं था बैर मेरा तुझसे, क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां। है खुदा तू बता, মাটিতে পড়ে থাকা রক্ত আর চেল্লানোর শব্দ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছিল যে আমাদের কি দোষ ছিল, কিন্তু বন্দুকের গুলি আর বোমার শব্দে হয়তো আমাদের চেল্লানোর শব্দ ভগবানের কানে পৌঁছাচ্ছিল না। भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नादान था, दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था। लगी चोट ऐसे मेरे भोले दिल पे, बिखर सा गया टूट के, जो धागे से छूटा ये रिश्तों का मोती, जुड़ेगा ना अब छूट के। जहरीले सपनों में मेरे ही अपनों ने मुझको है धोखा दिया। आधा अधूरा था बदन ये मेरा, एक गर्क था, जो घर था मेरी जन्नत एक नर्क था। आधा अधूरा था बदन ये मेरा, एक गर्क था, जो घर था मेरी जन्नत एक नर्क था। ये तख्त ताज सब तेरे, मैं तो जला के छोड़ूंगा, जिंदा बचेगा ना कोई, सबको मिटा के छोड़ूंगा। ये जिस्म खत्म होता है, ये रूह तो नहीं मरती, चाहे कोई सितमगर हो, ये रूह तो नहीं डरती। বন্দুকের গুলি বাঁ দিক থেকে চলুক বা ডান দিক থেকে, যে মরছে সেও মানুষ আর যে মারছে সেও মানুষ। কিন্তু আমাদের সবাইকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এই সমাজে একে অপরের প্রতি ঘৃণা থাকবে নাকি ভালোবাসা। ভালোবাসা, ভালোবাসা, ভালোবাসা। ভাবতে নয়, গড়তে চাই, এই মেসেজটাই